Halo semua, welcome back. Ini DNA test results Angga. Hello. Do you have any thoughts? Saya berharap hasilnya ada sedikit atau banyak itu apa? Chinese Indonesian atau apa? Yeah? Etnis ya. Saya berharap ada Chinese-nya. Why? Nggak tahu. Saya pengen aja ada Chinese-nya. Okay. Pedagang tajir bukan, dokter juga bukan. Ya Tuhan, jangan sampai dia hasil biji saya. Ya jangan gitu dong Pak, mungkin itu cicitnya cicit, nanti dia sakit hati. I feel that you are mixed with lots of things because, I don't know, buat saya kamu nggak seperti orang Indonesia pada umumnya. Karena kalau kita traveling itu banyak yang kira kamu dari Maroko atau kamu dari mana. Ya. Ya, kamu lain sama Budi dikit lah mukanya, entah kenapa. Sama Iwan, Sama Iwan lain, Lain. dikit lain. sama Asep. Lain sama so we'll see. Oke. Ada campur aduk apa karena orang Arab dulu datang ke Indonesia, ya kan? India dulu datang ke Indonesia. Ya, Chinese datang ke Chinese Indonesia. datang ke Indonesia, so Belanda datang ke Belanda, Indonesia. ampun Ya, deh apalagi? Belanda. Dia nggak mau pulang dia. Jepang juga ke Indonesia. Jepang. Ya. So we don't know, right? Okay, let's have a look. And then after that, I can show you mine. Oke. I show you mine, you show me yours. Ya. Okay. So ini dia. Are you ready? Ya. Are you ready? Siap. Okay, guys. Ini Ancestry DNA. Okay, so here is your DNA story. Look, 59% Southeast Asia. Oke. Itu artinya kamu 40% something else lah. Let's Okay. discover your DNA story. Huh. Oh, okay. Aku screenshot for the scribers. You're gonna be blown away, scribers. Okay, so here it is. Ethnicity estimate. Your DNA looks most like DNA from these three world regions. Jadi angka ini. Southeast Asia, 59%. Oke. Southern Philippines, 23%. Northern Philippines, 18%. So, oh my God, angka kamu itu 41% Filipino. Oh, Kamu benar-benar anak bapak? atau anak ibu? Filipin. Oh, berarti Who's from the Philippines, Angga? berarti orang-orang di sini benar ya nebak saya. Oh, kamu dari Filipin gitu. Did somebody say that to you? Ya, beberapa orang sini. Oh ya, buat saya juga orang Filipin mirip. Like, I can't tell the difference. Aku pikir tuh yang mainin acara anak itu Joshua de la Cruz or something. Oh, ya. Yang Josh de la Cruz. Blues Clues. Ya. Itu, aku pikir, oh ini kayak orang Indonesia banget, ini orang Jawa nih. Aku sampai cari, ternyata Filipin. Oke. Jadi, oke. Oke, so saya saudaranya itu ya, Ryan Toy Story. Oh ya, Ryan's Toy Review, apa Toy lagi Review, tuh? ya. Ryan's World, ya kamu saudaranya Ryan. Oke. Tapi we'll see saudara kamu apa, karena nanti saudara kamu muncul di sini. Oke. Ada beberapa saudara kamu yang muncul. Mhm. Okay, so you got the Southern Philippines, Northern Philippines. Tapi kalau klik di sini, yeah, you can click on this and read Kalau about itu- it. Well, listen, kalau kamu mau baca ini nanti ini sedikit sejarah, Oke, tapi kepanjangan. sejarahnya umum. Oke. So, ya, tapi aku baca di website lain bahwa orang Indonesia itu banyak migrate to the Philippines and orang Philippines banyak yang migrate ke Indonesia. So it's kind of like, Bolak-balik gitu. yeah, in different points in history gitu Okay. loh. Jadi you guys are very connected Berarti aku harus DNA wise. ya, berarti aku harus ke Filipina nih nanti. Ya, jangan pernah berantem sama Filipina Suatu dan hari. main pribumi-pribumian karena Saya bukan saudara sebenarnya. Ya, dan ternyata saya bukan pribumi. Yeah, oh that's really interesting. So we don't know angka doang begini atau orang Indonesia lain begini. Do you have any family in the Philippines? Saya? Ya, pernah ada like, oh ya nenek saya dari Filipina gitu. Oh, nggak ada. Adiknya nenek Oh, Thailand.
Oh, Tapi itu karena pernikahan sih, bukan? right. So then, Beda yeah. ya? Iya, iya. Yeah, so the Northern Philippines too. Tapi itu kalau mau baca sejarahnya, tapi it's not your sejarah, it's just sejarah pada umumnya. Oke. And then di sini Southeast Asia, you have been connected to a community. Jadi kamu sudah jadi salah satu dari community ini. So that's the strongest one. The Mana? strongest one. Oh, Indonesia. Here. Indonesia bagian barat sama Peninsular Malaysia? Ya. Oke. Dan di sini banyak yang pernah ikut DNA test di Ancestry. So you have ada 10.500 orang Saudara yang saya? ini bukan saudara kamu bukan. tapi punya DNA dari daerah ini. Oh, oke. Tapi saudara kamu ada nih nanti ya. Oke. So this is where so you've got featured matches. Featured matches. Itu artinya apa? This guy is your fourth cousin. Yang paling dekat. Ini yang featured aja. Oh, Mungkin dia okay. yang gimana. So if you click on him, it says possible. Ini possibility ya. Karena gue udah cek dia, and dia hanya 10% Indonesia, 10% Filipino. So he's only you share less than 1% of the DNA. Oke. Yeah. But there's a 27% chance that he's your third cousin, once removed, half third cousin, half second cousin, twice removed, second cousin, 3 times removed. That's make me bingung, guys. I don't know. Kamu aja bingung apalagi saya. Yeah. Sepupu jauh ya. Sepupu jauh. Sepupu jauh. Tapi dia itu, Dia di mana sih? Nggak tahu ya. Dia di mana. he's in the States. Oh, oke. Dan dia, kalau klik di dia, itu dia 20% Spanyol, 11% Skotlandia, 10% Indonesia, Saya nggak ada Spanyolnya, 1% Nigeria. Saya nggak ada Spanyol ya. Lu itu cuman Filipina sama Indonesia. You are Southeast Asian to the core. Super Southeast Asian lo. Oke, bukan pribumi. Gitu. Indonesia bukan saya. Maybe you dari dulu tidak suka orang barat, tidak suka orang luar sana. Jadi harus you and your ancestors maunya satu daerah gitu. Oke. Tidak mau fishing in the other pond. Ya. Mungkin. Jadi saya bukan pribumi ya intinya. I don't think there is such a thing Oke. in reality, in science. Ya. Gitu. Soalnya saya baru mau buka toko namanya toko pribumi gitu, biar aman. No, because they're gonna be like Filipino lo. Gitu. All right, you ready to see your matches? Oke. Matches. Ada di sini, kalau nggak salah, you have like 200-an gitu. Oke. Atau berapa. Saya nggak bisa tahu ya, nenek moyang saya itu yang di Filipina apa gitu dia, raja atau apa gitu. Ada, nanti ada, tapi Atau prajurit. aku duga kamu tidak cukup banyak keluarga di sini yang kontribusi bikin family tree. Oh. Jadi makin banyak yang ikut, makin berharga informasinya. Oke, di DNA ini berarti jarang orang Indonesia kali ya. Anggita Latif, oh bisa jadi Hold orang on. Indonesia nih. Gitu lah. Nama-namanya itu ada foto-fotonya juga. Some of them have photos. Okay, so aku follow cari beberapa orang di Instagram yang namanya sama dengan ini, and kira-kira ini orangnya bukan, gitu. Aku follow. Oke. Nah, ternyata ini nih, Fahmi Septiana. Hah? It's your 5th or 8th cousin. Oh iya. So like sepupu jauh. Ternyata, dia ada Filipina 11%. Oke. Tapi dia lebih Southeast Asia daripada kamu 59%, dianya 89%. Menurut ini, and kamu ada lebih banyak Filipina dari dia. For some reason, this is so weird. Oke. And aku message dia, aku follow dia di Instagram, dia follow back, and he's like, what? Ada Sasa? Ngapain? Gitu, like, creepy banget Sasa follow gua gitu. Tapi dari situ aku bilang, kamu pernah Ancestry DNA kah? And he's like, oh ya, istrinya mungkin orang barat, suruh dia itu DNA test kan. And ternyata it's him. Okay. So I said, you guys are distant cousins gitu. And he's like, wow, saya suruh istri saya check in dan lihat. And ternyata betul gitu. Oh, oke. Dan dia bilang, oh, itu Angga dari Garut kan? And I was like, ya ibunya dari Garut. Ya, dia juga Garut. So it's like, mungkin di Garut Oke. ketemunya. Halo Lur,
Fahmi. Apa itu Tapi lur? lur itu saudara, dulur itu saudara. Oh ya. Berarti Fahmi cowoknya kan, benar kan? Ya, itu Oh, cowoknya dan istrinya kayaknya bule deh, nggak tahu. Kayaknya bule dan dia pakai jilbab. Dia di mana? Jadi pakai jilbab, pakai kacamata seperti kayak ibu Indonesia ya, Iya, tapi nih ibu-ibu pejabat Indonesia kayaknya. ya, tapi enggak itu istrinya Fahmi. Kayaknya orang asing and Fahmi itu your sepupu. Dia di mana, Fahmi? I don't know. I think Garut. I don't know. Bukan, di Still in mana? Garut atau maybe they go into Oh. Australia. I don't know. Oh, oke. You want to call your cousin? Don't ask me about Yeah. your cousin. Ya, call your cousin lah. Siapa tahu satu kampung lagi di Garut. Yeah. Oke. If you want to explore, aku biarin kamu explore di sini. Mhm. Mungkin aku follow orang lain tapi mereka nggak follow back dan say hello. So I don't want to ganggu mereka. Tapi ya Ratna Kokasi, Kosasi. you know, Trevor Long, siapa itu? I don't know. Dia tidak tempelin fotonya. Ada orang Filipin gitu. Oh, oke. That's your cousin. For some, that's so weird ya. Aneh. So itu dia guys, itu DNA-nya Angka. Ini bisa di-explore. Iya, jadi mungkin kalau udah tahu gini kan, Hmm. orang-orang yang masih suka teriak-teriak pribumi atau non pribumi, coba deh lu cek dulu DNA. Iya bener, jangan sampai lo teriak-teriak pribumi taunya lo bukan pribumi kan. Yeah. Tapi sebenarnya ada nggak sih pribumi? Nggak ada ya. Well, Semua orang kan dari mana-mana. yeah. Ya, I mean, at this, you know, ya harus kita hapus kata pribumi itu. yeah. You could say orang lokal though. Ya itu. I like that. Ya kalau lokal kan kayaknya lebih biasa gitu. Yeah. Nggak eksklusif kayak, wah gue pribumi. Oh. Yeah. Cause bumi, Itu pri itu pri, bumi. pri itu sebelum Oh bumi. iya. Oh. Oh iya bener ya. Yeah. So Iya juga. what does that mean? Kamu mau dibilang apa? It's okay. Ya, I call saya- you that. Ya tapi saya agak sedih saya nggak ada Chinese-nya ternyata. You're not proud of your Filipino heritage? Karena saya nggak ada hubungannya sama Filipina. Oh. Well, you do. You have DNA. Sekarang. 40% DNA with the Yeah. Philippines. That's insane. Oke, mulai sekarang saya akan coba cari tahu. Okay. Sebentar, we'll check mine. Oke. Screenshot dulu. Kalau Sasa mau banyak saudaranya, Okay. Terus terang, ini Ancestry DNA. Oops, sorry. Ancestry DNA common sekali dan disarankan untuk orang yang tinggal di Kanada gitu, yang keturunan Eropa. We have a lot of DNA samples from the Canadians, Oke. so I get way more matches than you. Like you had 200 matches and I get 1,000 or more matches. I think Wow. there's like 20,000 or something. But like, yeah, distant cousins. We're all distant cousins basically. Semuanya cucunya Nabi Adam sama Siti Hawa. I mean, yeah, we're all family. Okay, but yeah, okay. So discover your DNA story of 68% Scotland. Oh, berarti bener ya cerita. I'm more Scottish than you are Indonesian. Ya, ya. Isn't that weird? That's so weird. Maybe my ancestors banyak ini apa namanya incest ya. That's why my grandmother What? only had one knuckle on her finger. Ya biasanya kalau yang suka itu nikah sepupu atau saudara gitu suka ada cacatnya. Kalau kamu cacat apa otaknya ya? Hah? Thanks, babe. 68% Scotland dan papa saya nama belakangnya McDonald. Pokoknya Scottish banget di sisi bapak. Irlandia 21%, mereka tetanggaan seperti Malaysia dan Indonesia kan? Iya. Yeah. And then England and Northwestern Europe itu kayaknya Ya itu England. Oh, Belgium. oke ini nih. Kamu ada Belgiumnya tuh. Oh my god, I don't know. Pokoknya 5%. Oh iya, Norway. Ini Norway 3%, Swedia and Denmark 3%. Sumpah nggak ngerti itu kenapa. Tapi I'll take it. What? She has nothing from me? Oh, you've been sleeping with the Scottish gardener, haven't you? Ya, lumayan itu. 89% Scotland, Ireland. Oke. So that's what you got Ya, for your wife. Oke. Berarti kamu juga bukan pribumi Kanada ya? Saya bukan pribumi manapun. Dan please do not deport me back to Scotland. Gue nggak kenal siapapun di sana. Tapi keluarga kita di Kanada udah banyak generasi. Nah, aku ada juga family tree gitu. Mana? You can cari, but you have to like
join the group or just search, and if you don't want to pay extra, then bisa diakalin gitu. Okay. Nah, dari aku akalin, aku dapat my great grandfather and grandmother dari sisi bapak, Okay. dan mereka kuburnya di Pictou up there. Di We mana tuh? can go to their grave. And mereka datang between 1800 and 1850 lah or Di something. mana di sini? Nova Scotia? Iya, mereka jadi 1800s lahir di Scotland, tapi matinya di sini. Kesini ngapain dia dagang? I don't know, mungkin udah nggak enak di Skotlandia gitu, like entah famine kayak entah apa kayak. Ya, mungkin penuh di Mereka Scotland. sering ada masalah. So maybe they're like, oh, I want a better life gitu. On my mother's side, kayaknya mereka itu lebih lama lagi, like 1700s or something gitu. Now, I'll go back and you can see some of my matches. Mungkin punya saya nggak menarik ya, karena Tapi kamu lebih detail ya, lebih banyak saudaranya. Hah, itu ada Gail. karena bibi saya sudah pernah bikin, That is mother side. aku tambahin itu, karena boleh diedit setelah kamu udah tahu gitu. Oh, okay. Takes you back to 1716. Oh, I'll show. Oh, ibu baru masuk, dia kasih ini. 100-Day Voyage to Freedom, Descendants of Nicolaus and Gertruda, compiled by Ronald T. Barkhouse, which was my grandmother's maiden name. Ini berdasarkan cerita-cerita, bukan berdasarkan DNA, tapi. Okay, ya, so misalnya bibi gitu. Oh, aku bisa lihat tuh. Loh, ini ada ini. Dia itu bikin, dia link her tree gitu. Aku belum ngerti, tapi dia ada tree-nya, kamu belum bikin tree. Harus bikin tree kamu manual. Oh, oke. Anyway, dia bikin tree, and then kalau mau beautiful tree mungkin mereka suruh kita bayar. Oh iya, Itu bayar. Mereka cuma teasing gitu biar dapat duit lebih. Padahal udah bayar 1 juta Iya. untuk tesnya. Bisa aja lo dagangnya. Udah dah. Aku punya keluarga first or second cousin, 7% share DNA. Lumayan tuh kan, dekat. Dekat nih sama Geraldine. So you need to tell your people to join Ancestry DNA. Mereka nggak mau sekarang. Mereka bilang kalau Southeast Asian itu lebih enak pakai 23andMe. Nah, saya harus coba tuh yang itu tuh. Siapa tahu saya Lebih jelas. Beda hasilnya. Bukan Lebih Filipin. jelas, and then you could have more connections, maybe. Iya, siapa tahu bukan Filipin. Jadi kalau misalnya dibuktiin beda, nah berarti yang salah nanti siapa? Si Ancestry DNA ini atau si 23 itu? Oke. Kesimpulannya adalah, saya fans berat Jokowi sekarang, and then dia punya pacar, siapa tuh perempuan, komedian juga, yang suka skiing tanpa pakai baju di Instagram. Saya nggak tahu. I don't know. Mereka pasangan yang lucu, aku senang sekali. Dan nonton Jokowi terus di Netflix. Oh, aku fans berat. So I'm like, oh, kamu juga Filipino, aku bangga gitu. Tapi, yeah, what do you think about me? Do you like my Swedish part? Saya mah apa aja lah, nggak ngaruh. I have some Denmark over here. Sedikit. I am me. Mau buat apa lagi? Iya, terima nasib aja udah. Terima nasib kita. Alright. So, thank you for coming. Terima kasih. Oh, satu lagi ingat, Uh. nggak ada pribumi di dunia ini, oke? Jadi semua sama, warga negara dunia. Ya, soalnya kalau ada pribumi, nanti kita rugi besar karena nggak ada tempat tinggal. Iya. Yeah. Yeah, right? Because Canadians, there's no Canadian on my DNA ya. Iya. Aku full on perantau, apalah ya. Apa kamu? Perantau. Penjajah? Bukan. Perantau. Oke. Jajah. Okay, maybe they were, I don't know. I don't think, God, itu terlalu politik. Saya tidak. Saya baru lahir. Kalau ada kejahatan, bukan saya yang buat.